13 जनवरी को ईसीएल के सुरक्षा कर्मियों को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सीआईएसएफ और ईसीएल सुरक्षा कर्मियों ने अंडाल थाना क्षेत्र की वन बहाल पुलिस फाड़ी के पांडेश्वर के हरिपुर उखड़ा रोड स्थित एक ईंट भट्टे से 381.600 टन अवैध कोयला जब्त किया। यह कोयला लगभग 40 लाख रुपए का था। जब्त कोयले के मालिक का पता नहीं चल सका और भट्टा मालिक से बार बार पूछताछ करने के बावजूद कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई। कोयला जब्त करने के बाद सुरक्षा कर्मियों ने इसे सुरक्षित कर लिया, जबकि पुलिस को शिकायत करने के बावजूद अब तक भट्टा मालिक का कोई पता नहीं चला। यह मामला गंभीर सवाल उठाता है। क्या पुलिस को इस अवैध कारोबार की जानकारी नहीं थी? यदि जानकारी थी तो क्या पुलिस की मिली भगत से यह अवैध कारोबार चल रहा था? राज्य सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि कोयला की निगरानी सीआईएसएफ का कार्य है, लेकिन इस मामले में जब्त कोयला पुलिस के पास प्राथमिकता दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस का कर्तव्य नहीं बनता कि इस विषय में ठोस कार्रवाई की जाए और भट्टा मालिक को गिरफ्तार किया जाए। इलाके में भारी मात्रा में कोयला जब्त किया गया, कहां से किया गया है और इसका डिटेल्स क्या है आपके पास? पिछला 13 तारीख को हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया कि स्मार्ट ईंट भट्टा जो है बनवाल में, वहाँ पे एक भारी मात्रा में कोयला स्टॉक रखा हुआ है। तो हमारा संयुक्त टीम जो है सीआईएसएफ और केंद्र एरिया सिक्योरिटी टीम वहाँ पे पहुँचा, तो ये सत्यापित हुआ कि हाँ, वहाँ कोयला काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने उन पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। हमारे एसएसआई राहुल जैन वो टीम को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया, पुलिस भी आया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया उन लोगों को कि कोई वैलिड पेपर जो है इस कोयले का दिखाया जाए। बट काफ़ी समय तक, पिछला दिन 1 बजे तक, यानी 14 तारीख 1 बजे तक हम लोग इंतज़ार किया कि कोई वैलिड पेपर वो प्रोड्यूस कर पाए। बट कोई वैलिड पेपर ना प्रोड्यूस करने की वजह से हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग कोयला को जब्त करेंगे। तो 1 बजे से हम लोग उसको जब्त करना शुरू किया, जो कि 15 तारीख सुबह 4 बजे तक, 3:30-4 बजे तक ये प्रक्रिया चला। जो पूरा कोयला है वो 381 टन कोयला हमने रिकवर किया वहाँ से। और ये छोरा 10 फीट कोयलेरी में जो डिपो है वहाँ पे प्रॉपर पेमेंट करने के बाद वहाँ पे हमने डिपॉजिट कर दिया। ये कितने घंटे का आप लोगों का ये अभियान रहा टोटल? ये अभियान हमारा रहा 13 तारीख 1 बजे से लेके 3 बजे से लेके 15 तारीख सुबह 4 बजे तक ये प्रोग्राम चला, करीबन 37 घंटा। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम एसआई अशोक दास, एरिया सिक्योरिटी इंचार्ज केंद्र एरिया। थैंक यू। আমরা আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে শুনেছি এবং দেখেছি গত 13 তারিখ থেকে একটা কয়লা উদ্ধার হয়েছে, সেটা স্মার্ট ইট ভাটা, এবং 13 তারিখ থেকে 15 তারিখ পর্যন্ত ওই কয়লাটা বাজেয়াপ্ত করতে সময় লেগেছে এই প্রশাসনের। আমি শুধু একটাই বলবো যে কয়লা তো উদ্ধার করলো, কয়লা উদ্ধার করে কয়লা বাজেয়াপ্ত করা হলো, কিন্তু যে ভাটার মালিক সে এখন পর্যন্ত কোনো কাগজ দেখাতে পারেনি এই প্রায় 380 থেকে 400 টন কয়লা। তাই পুলিশকে অনুরোধ করব যে আপনি এই যে 2 নম্বরে কারবার করছে যারা, তাদেরকে এবং ভাটার মালিককে অবশ্যই আপনি এই পেপার দেখাতে বলুন, নাহলে তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু করুন। আচ্ছা, ওই ইসিএলের যে সিআইএসএফ তারাই তো গার্ড দিচ্ছে, তার সত্ত্বেও এই যে চুরি হচ্ছে, কি বলবেন? দেখুন, এই কয়লাটা বাজেয়াপ্ত করেছে কিন্তু সিআইএসএফ। যে থানা আছে বঙ্গল ফাঁড়ি, তার পেছন নেই এই ভাটাটা আছে, তারা কিন্তু দেখতে পেল না, কিন্তু আজ সেন্ট্রাল ফোর্স সিআইএসএফই এই কয়লাটা কিন্তু রেড করেছে। আজ সিআইএসএফের জন্যই আজ কয়লাটা কিন্তু বাজেয়াপ্ত করা হলো। আমি প্রশাসনকেও বলবো এবং লোকাল যারা টিএমসির নেতা আছে তারাও এই সঙ্গে যুক্ত, তাদেরকেও বলবো যে তারা থেকে অনুরোধ করছি, এইভাবে কিন্তু কয়লা যদি 2 নম্বরভাবে সব জায়গায় চলতে শুরু হয়, তাহলে যে কোল ইন্ডিয়ার যে আমাদের সংস্থা, সেটা আস্তে আস্তে কিন্তু শেষের দিকে চলে যাবে। এই যে এখনও পর্যন্ত কোনো এক ভাটা মালিককে গ্রেপ্তার করা হলো না, এখনও পর্যন্ত তাদেরকে তোলা হয়নি, ভাটার অ্যাগেনস্টেই কেস হয়েছে। এই নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখুন, প্রশ্ন একটাই, পুলিশ কি জানেন না যে ওখানে 400 টন কয়লা আছে? সব জানে, জেনেও তারা অবুঝের মতন বসে আছে। কারণ কি, সিআইএসএফ রেড করলো বলেই আজকে কিন্তু আজ প্রত্যেকটা মানুষ জানতে পারলো যে এখানে 400 টন মতন কয়লা আছে। এর আগেও ওখানে কয়লা ছিল, পুলিশ সব জানে।
কারণ কি পুলিশ অ্যারেস্ট করছে না, কারণ কি? কারণ প্রশ্ন এটাই আমি প্রশ্ন করবো পুলিশকে, যে কেন অ্যারেস্ট করছেন না? এতদিন কয়লা রাখা হয়েছে, কয়লাটা আজকে ওঠেনি। 400 টন কয়লা একদিন ওঠেনি। 400 টন কয়লাটা হয়তো 15 দিনের মতো বা 10 দিন লেগেছে জমা হতে। পুলিশ এখন পর্যন্ত ভাটার মালিককে কেন অ্যাকশন শুরু করলো না, ভাটার মালিক কেন অ্যারেস্ট করলো না, তার এগেনস্টে কেন কেস করলো না? এটা আমি পুলিশকে প্রশ্ন করতে চাই। বুঝছেন? অবশ্যই শাসক দলটা কার এখানে? এমএলএ কে এখানকার? টিএমসি। এমপি কে? টিএমসি। তারা জানবেন না? প্রধান কে এখানকার? টিএমসি। পঞ্চায়েত কে এখানকার? টিএমসি। তারা জানবেন না যে এখানে এত কয়লা জমায়েত হয়েছে? আমরা দেখলাম অনেক জায়গায়, এই কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম লাউদোয়াতো টন টন কয়লা পড়েছিল। আমাদের এখানকার যে বিজেপি কার্যকর্তা আছে সে তুলে ধরলো, আজ ওখানে কয়লা উঠে তুলতে বাধ্য হলো। সেম সব জায়গাতেই হচ্ছে। আমরা অনুরোধ করছি প্রশাসনকে এবং আমাদের সিআইএসএফকেও, আপনারা নজর দিন, কেন কয়লা আর সব জায়গাতে রাতের অন্ধকারে কয়লা লোড হচ্ছে। এটা খুব জলদির মধ্যে বন্ধ করুন, নাহলে কিন্তু আমরা দীর্ঘ আন্দোলনে যাব। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে বেনুধর মণ্ডল, পাণ্ডেশ্বর মণ্ডল 2 এর সভাপতি। पांडेश्वर से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।